In behalf sa aton Parish Priest, Father Brody Segovia, and the Parochial Vicar, Father Jimmy Carmona, we'd like to thank our very own Councilor Dexter Senido, sa imong pagbuylog sa First Sayawan Festival sa amon parokya this May 1, 2024. Ang imong pagpakigbahin sa amon, kag pag-involve sa amon, dako gid nga kalipay ang amon angkon, kag kasadya nga nabatsagan namon ng bendisyon halin sa langit sa imo pagpartisipar in behalf sa aton nga syudad, kag isa ka public servant. Ginapasalamatan gid namon ng simbahan kag aton nga syudad nagaisa sa pag-ugyon sa kalipay sining mga kabataan nga naga-intra kag nagpartisipar in this Sayawan Festival. With all the PPC presidents and all the lomas, all the youth, and all the lay ministers, everything that get involved sa sining kapistahan ni San Jose. Thank you, salamat gid si Madamo sa palibreng ice cream, sa pagparapol sa bugas, magic naging kalipayan gid sa mga bata, sa imong paghatag sa mga prizes nga mga regalo, sa imong presensya, sinig photo booth nga ginhatag mo hasta subong wala pa matapos tungod sang ilang kahidlaw, sining tuman nga kainit pero mabugnaw ang ato nabatsagan, ilabi na gid sa kaalwan gikan sa imong tagipuson. Sa liwat sir, madamo gid nga salamat in behalf sa amon parokya. In Jesus name.